السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو الصفحة 137 بكتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسيس troisième année de l'enseignement primaire. نبداو على بركة الله. نبداو je lis et j'écris. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. السؤال 5 question numéro 5. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. Coche دير علامة X أو في ce qui est le même sens اللي عنده نفس المعنى على هاد لا phrase du texte. يعني ديجا كاينه في لو تكست تاع الصفحة 136 راني خدمناها. تدخلوا لاشين تلقاوها. Il est important de préserver l'eau. يعني ضروري خصنا نحافظوا على الماء. واش هاد اللي يجي معاها il est important de conserver l'eau, il est important de gaspiller l'eau, il est important de protéger l'eau. conserver بحال préserver محافظة gaspiller نضيعوا الماء protéger نحافظوا على الماء. غادي نديرو دو phrases. il est important de conserver l'eau و il est important de protéger l'eau. نمشيو السؤال 6. relis le début et la fin des phrases. غادي نصلو بخط avec le début يعني البداية مع النهاية نتاع هاد الجمل 3 من 3 نتاع الجمل. la phrase A, la phrase B, la phrase C. le recouvre une grande surface de la terre. هادي اللي تجي معاها. علاش le recouvre؟ علاش لو كيدي واحد une grande surface de la terre. او ها هو الدليل. علاش هادو هما حنا فين كنعيشوا هاد المنطقات الخضر هاد اللي فيهم الخضر هادو هما. واللي الزرق هذا هو البحار والماء. يعني البحر كتار باليابسات. phrase B. l'eau douce peut se réduire ou être polluée. La phrase C. l'eau est essentielle à la vie des êtres vivants. الماء مهم في الحياة نتاع الكائنات الحية. نمشيو السؤال 7. recopie le texte en remplaçant les dessins par les mots correspondants. يعني recopie عاود كتب لو تكست en remplacement نبلاصيو les dessins هاد les dessins par les mots correspondants. بحال دابا هاد التصويره يعني شنو كتعني. نبداو. هاد الكاس كيعني l'eau recouvre une grande partie. recouvre كيدي une grande مساحة كبيرة dans notre planète. notre planète هادي تاع لا تير. هادي هي التصويره الثانيه كتمثلنا لا تير. l'eau douce se réduit à cause de gaspillage et de la هاد التصويره pollution. gaspillage هي gaspiller يعني كنضيعوا الماء وكنبدروه. غتعاودوا تكتبوا هنا ها هما. هادي كتمثل لو، الزوجه كتمثل لا تير، والثالثه كتمثل لا pollution. نمشيو للسؤال 8. complète avec les mots utiles dans et sur. complète كمل يعني ب هاد الكلمات utile يعني utiliser كيستعملوا. la phrase A. où trouve l'eau sur la terre. في كيكون l'eau في la terre. phrase B. l'eau douce est dans les lacs et les rivières. هنا في la phrase B جاوبات على la phrase A. يعني l'eau الحلو كيكون في les lacs et les rivières. la phrase C. les déchets sont dans la poubelle. هاد يعني les déchets. وين بحال دابا نقولوا où se trouvent les déchets. les déchets sont dans la poubelle يعني في la poubelle. 9. السؤال 9. recopie les phrases. l'eau est importante, on doit la préserver. يعني l'eau مهم خاصنا نحافظوا عليه. نمشيو موتول يعني الكلمات اللي استعملناهم. l'eau salée est dans les mers et les océans. الماء المسخ كيكون في les mers et les océans. l'huile flotte sur l'eau. l'huile بحال اللي كتطفو فوق الماء
يعني كتطلع فوق الماء. Mon projet avec tes camarades lis les documents informatifs trouvés. اللي قريتهم في لي دوكيومون. والى اللقاء ان شاء الله في تمارين اخرين ومقررات اخرين. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كاع جديد تاع الفيديوهات نتاعنا. والى اللقاء ان شاء الله في حلقة جديدة.